adong chironji depormana dofana hanang pinang khaina chungnana selengo geti biya husiya Hingga norok tini tamne protest leri klaika. Sangtini orati prama thanengai panbua di sini miawa 26 tarik opras koro phaikya sini kok thuma thumnai na tuye ngai jung phaimani pore jung oje Sanjay Deborma mamani bo missing ungja khinai jung bini nogo thangka thangmani pore bini bihi kusano jung kok sungkaro chin media bo kok sungka sungmani pore jung aro bono bisa subanani hinai thanglai aro TPF ni kaisa adong ungoi jono aro kok সাফাইকা কক সামান পরে চিন মিডিয়া নি পরে ব অনেক কিছু কক সাকা হামিয়া সিত্রা কক রক সাকা এরপরে অরনি ফাইকা आं पलिटिकल पार्टी खुवाई डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सेक्रेटारि भगवान देब बर्मा दिनै पानबुआव कायसा प्रटेस्ट रेलि खालायखा थानाय सालो 26 जानुवारि सारांसाते रिपोर्टार सुशीला देब बर्मा कायसा खबर मानि फाइका अपराजकर बिसिव जे सञ्जित देब बर्मा हिनि खरखताखौ আগরতলা জগন্নগর সামং তানথানি থাঙ্গই মিসিং উংথাঙ্কা ও খবর মানে কুবুইদা কথমা থুমনাহিন ফাইমা জাগাও টিপিএমনি আদং খরকসা বরণ চপ্রম নাইখা আবন তুই চুংতি পরমথা বেলাখানি সেলাঙ্গো এবং তিনি পানবা প্রটেস্টলি খেলাইখা আ জাগাও তিনি আং সাক চায়নি বাগৈ থাংমালিয়া তে ফনো আং রেলিও হিমালিয়া হিমবত খাইমায়া ফনো আং আদা সাকবাথাং তঙ্গই ও প্রটেস্টলি খেলাইজাখা আগামী দিনও जों आबहायति प्रमथा माहाय जे कक्तमा थुमनाय रंनो जे चप्रमनाय रंनो जों बेलायखानो सेलेंगु एवं हुसियारिउ आबहाय रक तांथु एवं दफानि सामं तांना बागै बर जे दफानि जे हुजा कग्रनो कारिनाय बरक कक्तमा थुमनाय रक बरनो जों सुजुग मारिनाय चिनि कग्नो पिरनाय बरक चिनि सुजुग सुदेनाय बरक आवन बागैनो जों जे रकम भाबे टिपिएफ रक जेरबागे सुशीला देबबर्मानि ऊपर संसद रिपोर्टनि ऊपर चप्रन चेष्टा खालामनाय आवनो खादुगुइ जों सेलेंगुइ जों ती पानवा प्रटेस्ट हेका 45 विधानसभा केन्द्रनि पानवा बिसिओ कमलपुर 45 ब्लक कमिटी तिपारमथानि उंगुइ एवं आबहाय बरनो आं फैनाय टीपीएफ नि उंगुइ जे खायनाय बरक से रिपोर्टार थानि नाकार सान्तु तिपारमथानि बाहातु जों तिनि पानवा प्रटेस्ट खायका हामबाय जतन खुलुमबाय।